Hello everyone, Uncle Fona Banisimu खुलुमबाय आसा खालामदों नोंथांमोन गासिबो मोजां दं आरो आंबो मोजां दं। আজি মোৰ কল্পনা অফিচিয়েল চেনেলৰ সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ঠিকে আছে আৰু মই ঠিকে আছো। আজি ভিডিঅ'ত দুটা ষ্টেপ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ যদি আপুনি ট্ৰাই কৰে আপুনি বেনিফিটছ পাব। যেনে আমাৰ ফাইন লাইনছ wrinkles আমাৰ স্কিনবোৰ স্কুচ খায় আৰু এই খৰালি সিজনত বেছিকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে স্কিন টেক্সচাৰ খুব বেয়া হয়, উজ্জ্বলতা নাইকিয়া হয়। সেইটো আপুনি ভাল বেনিফিট পাব যদি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ট্ৰাই কৰে। আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপ যদি আপুনি ট্ৰাই কৰে যেনে আমাৰ বেছি ৰ'দৰ কাৰণে আৰু মাজে সময়ে আমাৰ স্কিনৰ অপেন পৰ্চ হৈ পিনি মলি জমা হৈ পিনি মেলাছমা বা পিগমেণ্টেশ্যন বিভিন্ন ডাৰ্ক স্পট হয়, একনে হয়। গোটেইখিনি ভাল কৰিবৰ কাৰণে বা ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ভাল বেনিফিট পাব যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ট্ৰাই কৰে। दिनै भिडिअ'आव मोननै स्टेप दङ। फार्स्ट स्टेपआव जुदि नोंथाङा ट्राइ खालामो नोंथाङा जेरै फाइन लाइन्स wrinkles इदि स्किना थननाय बायदि जानानै खुस जानानै गाज्रि जायोना आरो बे मेसें बोथोराव स्किन टेक्सचारा जोबोद गाज्रि जायो, माने जोंखाङा जायो। बेखौ मोजां खालामनो थाखाय जुदि फार्स्ट स्टेपखौ जुदि नोंथाङा ट्राइ खालामो मोजां बेनिफिट्स मोननो हागोन। आरो सेकेन्ड स्टेपखौ नोंथाङा जुदि ट्राइ खालामो मोजां बेनिफिट्स मोननो हागोन। जेरै बांद्राय गोरान जानानै बिदि गुदुं बायदिबो जासिगोन। गुदुं बायदियाव बिदि मैलाफ्रा जमा जानानै उनाव नानेखा जालांनो हमसिगोन आरो बिदिनो टेक्सचारा गाज्रि जानानै सालमाय एकने बेफोरो जायो। मेलास्मा सान्दुं बिदि खामनाय बायदि जानानै बिदि नानेखाया बांद्राय रोजा जालाङो बा जायाखैब्लाबो जुदि सेकेन्ड स्टेपखौ जुदि ट्राइ खालामोबा नोंथांनि स्किनखौ मोजाङै लाखिनो हागोन। Then I'm going to send my video. আগত মুখ ধোৱা হ'ল, ফেচ ৱাছ কৰি লোৱা হ'ল, এতিয়া এল'ভেৰা জেল লগাই ল'ম ভালদৰে আমাৰ স্কিন টেক্সচাৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। এই খৰালি ছিজনত বেছিকৈ শুকান হৈ পিনি স্কিন টেক্সচাৰ খুব বেয়া হোৱাটো আকৌ ঠিক আনিবৰ কাৰণে एल'भेरा जेल लगाय লৈছোঁ। बे मेसें बोथोराव बांद्राय गोरान जानानै स्किननि टेक्सचार गाज्रि जायो नालाय बिदिनो एल'भेरा जेल लगायना लाबाय। सिगाङावनो मोखां सुनानै लाखांनायनि उनाव एल'भेरा जेलखौ बिदि मोजाङै फोननानै लाबाय। स्किननि टेक्सचारा गोरान रानसावसाव जानानै बोरैबा जालांथारो, बेखौ मोजां खालामफिननो थाखाय आरो जोंखाङै जानायखौ जोंखांहोफिननो थाखाय एल'भेरा जेलखौ बिदि मोजाङै फोननानै लाबाय। एसे मासाज खालामनायफोर बायदि কণ্টেক্ট মাসাজ কৰাৰ দৰে লোৱা হ'ল। তাৰপিছত ষ্টিম কৰা হৈছে, পানী গৰম কৰি পিনি ঢাপটো লোৱা হৈছে। আকৌ গ্ল' আনিবৰ কাৰণে আমাৰ স্কিন दानिया ষ্টিম खालामनाय जासिगोन। दै गुदुंखौ फुदुंनानै बेनि दै गुदुंनि खफ'खौ बिदि मोखाङाव लासिगोन दसे सम। होमबाना रानसावसाव जानानै गोरा स्किना गोरा टेक्सचार गाज्रि जालांनायखौ आरो ग्ल' बिदि जोंहोफिननो थाखाय ग्ल'यिं जानो थाखाय बे स्टेपखौ खालामनाय जादों। পটেটো এটা ইউজ কৰা হৈছে, ৰুকি লোৱা হৈছে। আলু দৰচি বেবায়दि ৰুকিনাनै লাबाय, আকৌ সানি লোৱা হ'ব। তাৰ ৰসখিনি ওলাই লৈ পিনি সেইটো আমাৰ স্কিন মেলাছমা পিগমেণ্টেশ্যন বিভিন্ন ডাৰ্ক স্পটবিলাক गुसाबो गाने बा ठीक करबो गाने मोखाङाव नानेखा बा गोसोम बिदि मैला बायदि जानायखौ फोसाबनो थाखाय मोजां होनो थाखाय बे आलुनि बिदैखौ सरना लानाय जादों। बेसिও नालागे जिखिनि आलु एटार रसে যিমানখিনি ওলাব এইখিনি হৈ যাব। তাৰপিছত এগ কণী এটা যিকোনো হ'ব, কণী এটা তাত মিক্স কৰা হ'ব। दाउदै दैसे बेबायदि सिफायनानै दाउदै दैसेजों आलुनि बिदैजों मिक्स खालामगोन। मिक्स करा হ'ব। स्किन टु ग्ल'यिं आनिবৰ কাৰণে আৰু পিগমেণ্টেশ্যন ডাৰ্ক স্পট আৰু মলি যিমানখিনি জমা হৈ পিনি টেক্সচাৰ বেয়া হয় এটা ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত অকণমান চেণ্ডেলউড পাউডাৰ মিক্স কৰা হৈছে। এसे চন্দন পাউডাৰ মিক্স খালাमनाय जादों। रेडि हल এতিয়া লগাম 20-25 মিনিটছ লম। লগাই পিনি
बेखौ फोननानै आङो 20-25 मिनिटसो मोखाङाव लागोन फोनलाय आरो रानलाय बिदि लागोन आरो स्किन टेक्सचारा ग्ल'यिं जानो थाखाय स्किनर टेक्सचार ग्ल'यिं আহিব কাৰণে লগাব 20-25 মিনিট আৰু ডাৰ্ক স্পট ওপেন পাৰ্টছত মলি জমা হোৱাখিনি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে সেইটো লগাই লৈছো बेखौ फोनदों इदि ओपन पार्ट्सआव मैला जमा जानायफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय आरो गोसोम जालांनानै बिदिनो नानेखा जालांनो हमो नालाय बेखिनि हल फार्स्ट स्टेपनि कारणे बेखिनि गासै फार्स्ट स्टेपनि थाखाय पिल पाउडार এক চামুচ পানীৰ লগত মিক্স কৰা হ'ব কেমেৰাত দেখুৱাই দিয়া নহল পানীখিনি অৰেঞ্জ পিল পাউডাৰ दैजों सामससे दै मिक्स खालामनानै लागोन केमेरायाव दिन्थिनाय जादिया दै मिक्स खालामनायखौ दै लगायनायखौ आरो এতিয়া फेनुग्रेक सीड এক চামুচ বইল কৰিম फेनुग्रेक सीड मिथि दाना बुलिও কয় এইটো मिथि दाना बर'आव मा होनगोनथाय आं मिथिया सोरबा मिथिब्ला कमेन्टआव लिरनानै फोरमायदो बइल কৰা হল এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰা হ'ব এইটো অৰেঞ্জ পিল आरो फेनुग्रेक सीड ऑरेंज पिल पाउडर जों आरो बे फेनुग्रेक सीड बॉयल खालामनायजों ग्राइंडाराव दि मिक्स खालामगोन आरो यात बानाना दो टुकरा दिया हो थालिरबो याव होनाय जागोन गुटेखिनि फेनुग्रेक सीड ऑरेंज पिल बानाना ग्राइंड करा हो তাৰপিছত এটি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰাव মিক্স খাलामना लासिगोन आरो এতিয়া মই লগাবলৈ লৈছো এইটো আনিব আমাৰ স্কিন খুবেই আমেজিং जोबोद मोजां रिजाल्ट बेखौ फोनखांनानै दसे थानायनि उनावनो जोबोद माने नंमारगौ बिदि होनना सानगोन आरो एबार मात्र আপুনি ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু মুখত যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট বিলাক আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যি সময়ত আমি ট্ৰাই কৰিব ডিঙিটো লগাবৰ কাৰণে পাহৰিব নালাগে ইদি যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ খালামগोन যেতিয়া ট্ৰাই খালাमगोन इदि गोदनायावबो फोनना लानो बावनो नाङा খুবেই ইন্টারেস্টিং আৰু সঁচাকৈ ৰিজাল্ট পায় আজিৰ ভিডিঅ'ত দুটা ষ্টেপৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্ট বিলাক আছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্ট পটেটো জুচ egg চন্দন পাউডাৰ আৰু সেকেন্ড স্টেপৰ কাৰণে ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আছিলে অৰেঞ্জ পিল পাউডাৰ फेनुग्रेक सीड बॉयल मिथि दाना बुलिও কয় আৰু বানানা बेफोरनो दिनैनि इनग्रेडियेन्टफोरा